En ce jour de 18 janvier 2024, je prends la parole avec un cœur extrêmement lourd pour dénoncer la répression sanglante et criminelle du régime d'Azali aux Comores, mais surtout et surtout dénoncer le silence indigne et complice des Occidentaux particulièrement. Pourquoi je parle des Occidentaux? Je ne parle pas de l'Union africaine parce qu'on sait très bien que c'est une chambre d'enregistrement ou bien c'est un collectif des dictateurs, mais je dénonce particulièrement le silence indigne de l'ambassade de France et de l'ambassade des États-Unis sur ce qui se passe aux Comores. Je rappelle que cette crise qui est au départ une crise post-électorale a été soutenue au début, ce processus et cette mascarade a eu le soutien de la France et des États-Unis. De la France parce que nous avons vu l'ambassadeur de la France aller apporter son soutien au président de la CENI et à cette institution qui est à la solde et à la botte de ce régime criminel qui est aux Comores. Et nous avons vu également les États-Unis apporter une aide financière au régime criminel d'Azali dans le cadre de ce processus électoral de l'ordre de 650 000 €. Suite aux élections, l'ambassade des États-Unis n'a pas tardé à publier un communiqué appelant les Comoriens à attendre les résultats de façon pacifique et dans l'attente, sans heurts, et particulièrement en exhortant la population ou bien les candidats et les politiques de passer par la voie les voies que les États-Unis appellent les voies légales, alors qu'on sait très bien que aucune institution aux Comores n'est indépendante. Mais aujourd'hui, nous avons appris l'assassinat d'un jeune Comorien, j'allais dire un Comorien de plus encore, dans le bilan macabre de ce régime criminel, et 6 blessés graves. Et durant toute la journée, avant de prendre la parole, j'ai consulté la page de l'ambassade de la France, la page officielle de l'ambassade de la France, et également la page officielle de l'ambassade des États-Unis. Je n'ai rien vu, il n'y a pas de condamnation, il n'y a aucun communiqué début. Et Azali et son régime criminel, ils sont en train de tuer les Comoriens, de réprimer de façon sanglante la jeunesse comorienne avec le silence indigne et complice de ces deux pays. Parce que, pourquoi j'interpelle ces deux pays? Parce que ce sont des pays qui adorent la démocratie ici, en France. On adore la démocratie ici, mais au même moment et symétriquement, on apporte le soutien à un régime autoritaire, un régime criminel. Je suis énormément choqué de cette attitude et je voudrais surtout rappeler que la France a une grande responsabilité sur ce qui se passe aux Comores. La France a une grande responsabilité sur ce qui se passe aux Comores parce que nous avons vu depuis un certain moment, le moment où Azali avait postulé pour être président de l'Union africaine, un article de l'agence France-Presse avait précisé que Azali avait précisé que un diplomate de la place avait confirmé que Azali lui a dit que le fait de laisser le pouvoir en 2006, c'était une erreur qui ne se reproduira jamais. Et malgré une telle déclaration, publiée par une agence de presse de renom international, on n'a pas entendu ni les États-Unis, ni la France condamner ce genre de propos, mais au contraire, nous avons vu l'ambassadeur de France s'impliquer davantage dans ce processus de mascarade pour aller apporter sa caution à la Commission nationale électorale
indépendante, supposée indépendante des Comores. À sa sortie de cette mission, on n'a pas entendu une déclaration ou au moins, je dirais, un rappel à l'ordre dans le respect des institutions ou dans le respect de la loi. Et aussi, il n'y a qu'au Comores qu'il est possible de voir un ambassadeur comme ça aller rentrer dans un processus électoral d'un pays souverain, aller visiter, rentrer, donner des consignes, sortir sans faire une déclaration. Non, il n'y a qu'au Comores que c'est possible. Donc, j'ai envie en mon nom et au nom de la jeunesse comorienne, je voudrais adresser ce message à la France et aussi aux États-Unis pour leur dire que de l'autre côté des Comores, il n'y a jamais eu un sentiment anti-français, mais votre comportement, ou un sentiment anti-Occident, mais votre comportement et votre soutien à l'adresse de ce régime criminel pousse les Comoriens à adopter ce sentiment vis-à-vis des Occidentaux. Donc, je voudrais, par cette occasion, vous rappeler qu'il n'est pas trop tard. Comment on peut comprendre le silence des grandes nations comme la France et les États-Unis quand un régime reprime à balles réelles des manifestants et on est dans un pays où, depuis toujours, depuis qu'Azali est arrivé au pouvoir, depuis que Azali est arrivé au pouvoir, il a bloqué tout processus démocratique. Aucune possibilité n'est offerte à la population de se manifester de façon pacifique. Mais à chaque fois, c'est toujours de la répression. De 2019 à 2024, Azali se maintient au pouvoir, pas par les urnes, mais par les armes et avec le soutien et la complicité des pays comme ma deuxième patrie, la France. Parce qu'aujourd'hui, Azali, s'il est au pouvoir aux Comores, ce n'est pas parce que les Comoriens le souhaitent, c'est tout simplement parce qu'il a l'appui de la France qui le soutient, vaille que vaille, quel que soit au prix des vies fauchées dans la population comorienne. La France ne change pas de position, son soutien est indéfectible par rapport au régime criminel d'Azali. Donc, j'appelle à la communauté des Comoriens qui se trouvent à l'étranger de nous organiser pour apporter notre soutien à la population comorienne parce qu'on ne peut pas attendre un quelconque soutien de la part d'une communauté internationale et particulièrement de la part de ces pays qui apportent leur soutien au régime d'Azali. Peut-être que demain, à force de regarder ou d'observer que le vent tourne contre le régime d'Azali, ils finiront par se ranger derrière nous, derrière le peuple comorien. Mais je crains qu'à un moment ou à un autre, ce changement risquera d'être trop tard. Parce que si la France continue, je parle particulièrement de la France, parce que tout le monde sait l'influence de la France dans nos contrats, l'influence de la France sur ce qui se passe sur l'activité politique aux Comores. Et je voudrais aussi demander à tout et chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe aux Comores aujourd'hui. Je ne vais pas tarder, je vais basculer en français, en comorien plutôt, pour m'adresser particulièrement à tous les Comoriens. Mais j'ai voulu précéder mon intervention par cette petite intervention en français pour dire clairement combien je suis choqué par le silence indigne de l'ambassade de France et de l'ambassade des États-Unis, alors même qu'on comptabilise aujourd'hui un décès par balle et plusieurs blessés graves. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Zisisi kitisha inamna skaude zenreli fa ima
riwasuli ya majarada ikao kavasi mtu ralazimu rimlinre de aja jorsaidie katuhuka wasi wa komori de renge idestin yatu harma mihono yatu rijambi mana risuana imbwanaini hahutaha rikombo insi yatu harma mihono ya wafujari na mihono ya system ya shifujari ikao ideiru maukomori nyangu liana likao rirenge istiklali yatu arudi na harma mauziro yakao de yafanyishi hao harma situation ya wani kaudwa warin raumbi na hufanya zimbovu zinis kaude zire rovan harma maupeo ya leje shovan watukufu kwezi musijwa baleo vuvele wa mwana mkomori kiama bei ziaza li jambi amba kakula suko jambi amba hamota hawazie wa komor islazimu watowero ile mkomora jambe bavani lazimu borar zira buzivani mana vula wa mtu demo ebua matom sangalia rasona bane kakula wa waulawa wavelo hakiyama walaka vasis kao dizabadilia mana wasizidi huvele hantu kiyama na huzidi na huzidi yode mana ikao islazim waswa komori jambiye amba katile safari nivani kaitoka safari yangina tena wasuhushindra ritowe ilbalini haramwensi yatu lendre hule na hule de baidi ile rijue rikombo idaula yatu usoni mwe mihono ya wantu wa nikaudu wa divani watukufu kwezi ni sana nisidento ngo zimarijo waso komori ambane na ike crise politiki inika wodi ya declenche ya lisu ya resultats zinzala wavani li yatongesa zintongo zinizangi ya bao juharma ya hawanziro enyilovani de nsana mbie ya autorité politique wa shikomori nyangu wa sasotano wa walo dans l'opposition ambane inti krizi ya siasa tu randrojo jambi ya mameso mtojua mwiriwa nusuzanyu ziruar mambasadi au harma institution internationali mwendre harma mahadisi ya ondro hadisi na magajabla musonike mba wakomoro wa jonete na bane wavwamisi weshitoma jini na wantu wa sivira mana wantu wa jirenda komoro vavo abane na hika wairi wa harma ambasadi ya Faransa au wairi wa harma ambasadi ya Etats-Unis au wairi wa tijia viwo na morvalo wa tukuziwa alors que population ya Komori na marai ya Komori ya validishwa harma stongo ziniska au desfanchevani babontan chemelete na mbiemba na wa Komoro ontipia vonti kauderilio wadohu na ado Komoro na ado futoko montirilio imbwana ni wanaovani au wantoe wanovani ini timbwana ya huwanilia mtu wa siasa rimwambia ni ba zi resultats za siasa zo zivuto mroni maana rongo amakarsi zirekonese wa Komoro kasi zirekonese et d'ailleurs il lazima corriger manama wajeni wa morongo wasonga opposition politique ya Komoro wa Sahara zivoto opposition ya politique de population ya Komori yo de haraya i processus yini wai vutambroni irudi de population ya Komori de lazima ikomboe nsi yayo harma hawa ivan mana mi harbati ni de tovingao tarwasular majarada ikao ritojua rendre ritowe zoskao desirtambishao rendre sembeli insiatu rwasular majarada ikao rejorikensi waswa Komori rijambi zoskao de rakofiki marakutari sifanya yangu ile 2015 amba watu wa kenti wajambe bana waskensi arma mkansi wa taifa wa kolkoli wa shikomoro wa makomorien citoyen réellement wafikiri meso ya insiatu rilawar mastabu za ukamba wasudira rendo maso dhalilifu wasudira rendo wasudira tambi hao wasudira fao wasudira lawaomba kakula ristao tawaikana shikakuli ilazimu upashie urenge japawa maana ulazimu ulawar mensi yao wene vanu vangina yode mana rachemele zao amba yini tikomba ya siasa walavu sila mtu akentivano ajambia mba wamini sikentivano tongozo kasinu husu nijame ba yino tsi kasinu husu nijame ba yin colère populaire une colère populaire, IKO, il se transformait en insurrection populaire parce que le peuple souverain, il te chéri, il renrombo vous, il méprise à la fois na wartawalia na wajini IKO do armazitizatu wajambio ba wasungamono wapote vono renrauzini. Yode mana mshemeleza na urongoa. Vusilawe mtu akensi konsi mwamwiri. Ajambia mavana kensi vani sisi na ndongo itsoko yonsi ni linrao. Nitao zoka sinu musu zosi musu de fulani au msimangalia ule zilafa nyovani nija mmana kasinu musu watukufu kwezi ntongo nita onishe melejevani ntando ngomba na ilazimu kakula mkomora ajwe mensia tuyo wasi washinzi udani zijiru harma maushinzi ya bwana vangina wasi huibloke
wasuhi bloke harma ukambane wantu ile umaitsi kaisendra manaka kula ranja mkomori anaye possibility ya hufanya angese bensi au ralenti kaisendra baisha shofera wa taxi na ika decide amba wenaja wasunga mhono i hadisi ya huka ni bensi ka lazima ya rendo mapoteviani ana haki ya tujwangi gari na haja memana je crée aussi des embouteillages artificiels wala tisizili rabavali de vont bloquer de insi bloquer watu wangese bakafsenda ntongo itsoko yote arma insi raya mkomori yo akiawa uka en colère wao hangesa bastobia zinizire ndo harma insi ni kasujivia wao wangesa mazinisi fanishavani zinsi de uzo zara zimujiri na hero kwamba raya mkomori kakula mkomori wanu kodalio harma masuat na harma libavu choko voti kodalio ilazimu watu ikao rendo zimbizini wahisi zihadhabu na zihasira na huone wayatu kaudero wone wao muono vozimba uangamivu wani makatika ule wafanya stobia zini wasalia muono mtumishewa walikungufi inamna arenge mikrashe meleza ba wajati warende ni na waja wanawazini au etc c'est à la fois non seulement wakomori watezo sheri wakomori wa dhulumulwa de encore une fois watu wasifanya na mepris na hushenza na hufanya bensa hanuambia zani nimwambie na madamu azani niwambie na uwana wa madamu azani aba alimurdunia mujue bavuka wafana na wanyu vavu muono umwiso wao namna ikao wako gugurura mavareni na umwiso wa maisha wao namna ikao diakona mujue aba musteha leo maana msona mamusteza sheri wa komori besuku wallahi la vimusto badili hao mazbadili ya mpaka miziro kamusta wantishu wa mamsingia maore maana wa wado maore makomori wangina alo maore na wangina na wangina wata ambio nazini wasimu wa misali majina na bahari yo waka mtoa suli toko voti mtaonka mtaamwele na mtoe hanyu yanyu de nisishemeleza na hambia mkomori vonti vulio baba mkomori ana haki afanye zoto shinda wafanye aja mbebe wainaja wae mshinzo hutia bepareju wae mshinzo hubalilia maana insi ya tuyo ntandrogo nsireka example mora nzuwandi makatito kombana wa walio wani wajani amba wastia de bepareju yanguwa iparela wanta wasuli tournejo na wao walio tournejo ta wasuli hidrokarbiri watia libwe wabalidia baba watia zo kaudo tia wabalidia wao walio bazini nuwe yankoki tahupara harama msakishu watia libwe wabalidia na mnavokomba la jeshi tola wampate harama service special au tishiavi kaisi jwa ya heyo vandao wana wabalidia ijandi ambali majeshi yaliyojinrani ya bamba wala mtanga kawasijwa wabuje mana nyangujeje ta wasuli domoni vutula bwe pareju na nyangula bamba wala mtanga ta hushuka bazimini vutula bwe pareju nsani elewe ma jeshi lolisila wade havi de wasuli domoni lawe de havi de wasuli nyumakele au lawe de havi de virenkangani ta wasuli moya au lawe mtamdu ta wasuli tijavi na kwa hitula bwe mtamdu mironti wenda mtamdu babo kavasili la wa ugandrowani pardon au lawe mpate lendele yo vandro mtamdu na wawali yo mtamdu kawatoju walawa walekeza uvandre wa mpaje mana wafubadili wanajau na vangina tahalo fawanu wanua ngavi arma intini na vangina masuangina zizo za babo ilazimu watu ikawo do warfanya mapo yanu wa hisi zi hadhabu za wakomori watu ikawo do warrenda ostongozini waelewe ambane wasirrenda mbi arma intia tu mkomori vonti kaudolio jambi mba wawenaja unamtango wa hutanga harma hutaha wanyese mba upote vunu ulazimu uzie ulazimu ukome nisishemeleza mavula wa wakomori wengi vujiri voti en 2019 vula Faisali vula Mutu vula wa Salim vula wa Medabu Mwadi vula wa Beni harma Medina vula wa Gazo harma mujwa ikoni vula wa Aimani harma ilenkini le vuvuni sijine mde vula wa Bapale adziwana zinguo vula wa tijideni na deni ware rambi wafanyula maupeu na wao wadhulo angamizwa maisha vwa wali mba wa mwenze bale wotu no foto vozila tulu abali mwana mwashikoni aliyo mwenze mkini bale naona mori asifanyula alimentation enterali na ufanyula na mashaka ngina batakasi jwa antini zopia waso komori de rarendwazo bezi tongozo pia kakula za ifanyishia wasoro ruwa zirjele za wantu wano waitengelea
kila zefanisha zo zengelea wantwani nsan shemeleze na mbimba wasiri ronti pira lio quelque somme komor vanadi walo hunado radikala mrato jwa time sandahe atoshinda osaider mastongo zozliwa zi komite za mi village istokambalezi tia ndo prepare juste zibanilie au za nyese ba tadizini zilazimu zievani tawao waliomba wa mwenze watojua wajambe manarkusama sana kakulantu wazungu msanda wa huwa tashia shahula wajumba na zipike de grève zozo enti wao zo manifestations zikao serikali de kasista za Pacifique. Les manifestations de la population comorienne a besoin de se manifester. Il est agnese mahodza harmazos kao desjirio. Na ikesi serikali kasi mbulia ashuka moroni awashuka parejo arongozo kao desimtabishao na mapano ya bela zimomojo shuka vutula la grenade na kadha vavo serikali ya wapuse wajiradikalize harmas positions ziniskao de muzo novani maana jeli wafanya ba wajamba va manifestation sijene za watu washuke parejo wafanye wakadre zifanyishie hawanya ozo jiri zofanyishia be hatu lazima watu wa reprime na wao reprime wa uweze interneti wa bloquer ze réseaux wafanye wa diminuer hizi debit wafanye zo skaudu wata hao maana lazima wanyese wa Komori amba wao washiliza wafanye ozeko leo fanyao nisishemeleza kakula ikao kula mkomori vonzi kaudadio nyangu aiji kubali bawe washisi washavan kadha awaji kubali bawe wabavudavan kadha watujua wajambie na wawe ikao de ramini wazimbwana zini wajambe barlazimu watu wasaidie msanda wahupara nafasi za maisha za huva wawe ikao do wasikao zipike de grève je le dis clairement zi manifestation ruono makatima kufanyisha mouvement za kweli za watu ikao wako conteste siasa za Komori. Watu wao wana besoin wakena zahula wale, wana besoin wakena mae za hujisua nyewe moto zigazi na zikadha, wana besoin wapare msanda watu wotoko wote. Isi lazima kakula mkomora jambie. Abanezi manifestation kasije lezo za Pacifique, vavo lazimu wakao wakubali wawazifanyao. Waswasalia riwa encourager harma zimaye za huwa kahawa nulie za hula vanwalio ile wakesuri mas manifestation za mfanyisha wana zinafasi za ushinda watene zipikezo morde hali wanya usfanyishao wasoro una unu zigile joni vanuzikao na vankadra vanuzikao za hikar mazorompo wa viro ya magari ozia wava madipe wava zungu za hula wava kadha au wava kadha islazimu wami fikira mordelo non seulement lazimu rilkenziani mezavili taharma mabavu ya yoya kaodi abali ni waba serikali kastijwa za hayati nao watu waandise hushusha ya madhamana wezi wanafiki wazimeri zikaodo walio wajambio mba wakokenzi vavomana walazimu wasaidie ukumbi wanasema dilu wavumetewa delegation speciali morde rale razona za kujiri armansi morde bushini makatito kao ravalmana na ratiraka problemi zika nsiza sijeni zo zikaode zimunga wazali mhono wao doto mabandoneo azali en fonction ya determination ya population ya tuer Komori muono basukuya Kadafi ajafaranza bana awodwa tanti arma zi nyumba za shi hunu besuku yaenda ya maisha ndonga midzi wao wakumsutenede waenda wandra wakabavuna wao wafanya zo skaudu wasifanyao nazo watumidozo yole mana mtandrongowe abakavasi wantu watorusutene one kati de détermination ya tu wasi peuple Komori. Et là aussi je profite pour remercier et soutien ya wananya tu washinsi za shimrima ikaodo apporter soutien ya harmazos kaode ziro Komori wa apporter soutien harmas population ya makomorien na urongoa amba ronsi piyar diovali ronsi piyar si jwa makakula moja wa orlo mwenze unu wejo ambia jemazeba de flanda ko voter waskuyo au etc. Wae da lazima wajue maharma lahi babu waja ulina besoin la usaidi wa zi komite za shimiji au za shivilaji zikao ziwa na wembwana zini na uomarai ya Komori watu wangienziani wasaidiana wafanye zozikao nizalazimu zifanyishie ili watu wanu wahisi bakawastwa harma insini iliyovani watukufu kwa hizi wa Komori rahijeleza isafarini vanuza para vanu wanyawani regia nyuma waviri wallahi la mvimi ya baki vaudu wa hurti ya nguwa hiru kugora monsi maori de zinyombe za tuliari wahifanya maori de kadha na kadha na kadha vavorsimia na ambia wawalio hunu ika orto joueur wambie makalimani wayakie ruame bashakenda tornu a besoin wa iruvelia msanda wahe harma libavu lahe mana injongwenili Komori inti injongo ya kwamba mpaka ikeba ishfancha de moroni au de hava odian un peu partout on peut bloquer ce pays petit à petit rizono hawanyawe
zo andisa nyangu harma imije unyuma za hendelia ta umisonu kema ne capital ishuku ni simna zalbana sukia ratira ka kojula ushi en 2002 le 26 juin de la même année wasifanya défilé na ya ikale tamata vitu ya mbakia de po ya brikaville kambakia sukuito ko baze hasira za mkomori yezi ya shukungu fiyo nyangu andisa harma wawe ikaodo itendri ya tauana na uantwashe wasante zi hasira za na zahava za wakomori inamna zenrao na mavama na wajirenda wa maministri nsano wa mbavukansi zangina na angina bushini bavo la Samuela ka gouverneur wa tamatavi na vangina mwisona hao wa isia pia armas prison na yezi katia kota wata wadi na spami za odo wenzao mavole mana nsarongoe rambie mbaka kula mkomori lazimu rieleomba na vani ta mpaka yezini ilawe na hikarma masiwa ya tuyonsi pia vonti itokao ni vanu ontwalio kakula wantu ilazimu waji organize en fonction ya rapport et soutien ya zi mouvement zini zilazimu zikontinuye nisambi ya makungumanyo ikaole raka mwenze hunu kade makungumanyo ya kao rika barakoa nilia zi haki za shinzuani harma uva moja na zini na makungumanyo ya kaora kwa nilia zi haki za mouvement ya M17 ya mwali na wangina na makungumanyo ikaone zi France kao ya madhamana wao wengine wao wakawangazija. C'est maintenant qu'il faut réactiver encore ces structures, pas pour faire de la politique, mais pour apporter nos moyens. Il est joué ruave nafasi za maisha za ushinda wa tene zipike de grevu mana wana nafasi za maisha wana nafasi za hujitwa bibu harma stongo skaode zijiriwo nrudi lera do yoyo profite na mbio wananyatu majesho wa Komoro amba monti pia wanti makungufi monti pia wanti makungufi na wawe ilio mamustuki wana stongo zinisifanyisha ovani il est temps wanyu huji prononcer au wanyu clarifie na mazefi ya nyumlo Komori rasa insika ya wasuli yangia vanu ikao kartojua raregia nyuma. Simwambia nizo, rirudir shemeleza, vozi timwambia nizo vani. Sire bedele hati ni rolo ya John Balozi ni rolo vani. Timwambia mama na ilo fasili, wantu hubadili afana na John Balozi. Devono ba John Balozi aweke. Dewa hika 10, 20, wafana na John Balozi na 30, na 40, na 50, na 60, na kadha na kadha. Kawato jua wabadiliha nene lazimu intongweni ini kombailo by kombailo anonyme inti komba ikao istaha chefu inti ndongo ikao istaha pour l'instant istaha kema vale va mtu davolo ordru awafanye kadha no ini komba ya hange sama mustuki wanazindongo ziniskao lezilio kavasi mkomori kasijua abansi toko yonsi ya en colère yojo hima itia bwipareni ifanya kadha muono abastongo skao lezafanyisha komori kavasi mtu wamtaona aba vatake wa shintu shilio manashini sha particulier bezo symbole za daula les attaquants manayo daula mangamivu na structure na organisation za shuwa ngamivu zikaozo exploiter wa Komori lizingi wao bavone mana shemelezao naambia wa Komori abane vanrasika vani na tafadhali risi yenyewe be ulimengu sisoro kwa dezinti wanzana nazali ulimengu muono bana i declaration ya droit de l'homme wa Nations Unies isishemeleza na wambia zali bana lazima vubuhe area ngina Komori vubuhe hawa ya ngina Komori ya huste hizi haki za ubinadamu zahimu accelere na zahimu na resensi yovavo abane wantu wa s'accentuer zintrongo namna zenrao na huana na yezini na wanyesa mahodzatu na yezini de topuseo yezini ilawe vusila wa wantu waleza wantu mafiti ya malambebe rozona unukashile joni au kavan vangina ro namba zitongozo za emoka na za hasira na za hadha za wana damu wao sila wantu jaraleza mba hiyo devolo maana tinimfanya hoyo au maana tinimre rawalo maana ntiatu ini maana kadha vonti vulio colère populaire yoka na zintongozo zikao wantu ona bane vazuntu zinobazo menyeha maana sababu wantu wasizungu wa pare maafu yansi na bala ishuka lokal jimkiri lo ndrata hii namna itoka tsongese wantu wanu waenzao yone maana ndongo wao abaka kula mkomorvanti kaudalio taswirmba asikitia umo ilirela mona madamu ambari afanya omba vale non seulement wafanya zoskaudu wafanya de wa story ya na wakomori wanyese ne namna ile na mwana yake mengoni na bao wake vale etc vale ruono baka kula moja mengoni mwanyo ahisi bakozo ayemo na itobia ile modeli ile fanyilo ba non seulement stobia fanyilo
birsange somori risi kubushiwa ni surudi nambia mavamana washi siasa ambaye hawaili vania para vaninti hawaili nrao mtu wajambi arase nra Cour suprême ou tijikata on s'en fiche royalement de ce qui va se passer Cour suprême la crise c'est mieux ila wa harma crise ya contestation politique ingia harma crise ya colère sociale ya population ikawo ilazimu jidebarase na yezi na hikama ndonge ngine tojija usuku itojija à travers ya assise citoyenne za wakomori ikawo wakensi watoli ya wajambi mane zindi rala wana nazovani tsaorende nazo ondozi tienzi yani namna sokode sotienzi yani beti tonge ondo karevali wantu watanda conteste tijiyarma mahakama tijarenani maori ya mojo fansha wakomori s'en fiche leo kavaste na mtralindra organiser vote za shazali au tazali au etc. Non, cette étape est dépassée. Étape ile le ovani ini étape ya huana na système na yezi mbovu ilawe yenza yo ile ondro parlement bavu tsoma ni sizi ya bavu au ngati ile pe nguvu na hurongoa ambaka kula mkomoro vonti kaudalio risikemba za handrisa mremani au hada wa walio ngazi jana wa walio mwali na emishi yangina wasizangalia harmas Facebook tazahikoma zandrisa vanhu vangina vulawa wangina waendre vangina wangina walonzuani wasizangalia mana sijiri ngazi jarme Facebook uru social ya rulo mwenze wazo nao zaimo jiri mwali walonzuwa na ngazija zitongozeni zilajimu zijiri instantanément kakula shisi washanyese zihasara zayo harma mbwana kolektifika odi otoi wanao harma zoska oderista shiao yode mana ndrongo mana kakula mkomori vonti kaudalio na ajambie na wakezibunku na waorganiziana wajambe bawasi rwasi watu ikaode rala wa bavukadha au rala wa mrakadha au rala wa mushkadha na mnantinde toujours saidie taimbwana eni itsange harma mabavu yetu un peu partout inamna itokao iwasuli ikombai objectif yetu ngoritaovani c'est dégager le régime d'Azali et changer de logiciel et système mbini kao nyanguyo ya vira taini rendrozimbi irvele onakiama ibadiliwa ili wakomori wa kensi wafikirie ntongo yengina itotongesa ya masiwa yatu ya basawe ile vusparana mamkomora atendele mtu mdalilifu ikaoda lokomoro hazi zoko zotkufu risizi ya babona horongo mane na rendele wala risiriziwa rambela ma vale mana wafanya ile bavoizia au bavoikomo non on a besoin d'amplifier i combat ramplifier izimbwana rendreleye rangese nous voulons resta manifestation pacifique population igenezewa ishuke mavareni morlikati ya meeting na ikawa wajandi ya makawasta ya vire modelile alori population tsovira daruma pengele mojal kaudo wajele dialo ne pengele la zahabu na zahasira maana wao walio na ila kle ya kubulia watu wafanye walishe wanadamu wajimanifeste au wajambe lazima wafanye zini wajitini naambie wana wao waliomba majeshi na wao waliomba wa Cour suprême na wao waliomba wa kadha na kadha na kadha ni mwambie wana na mnanki wana waliomba wa babanyu na wamamanyu wa mavama na harma za institutions wao mnanki limonte pia musijwa bazingamaza waje mazanyi wa stimba ovani zoka sijitimbia zote studio wao wasitimbia washuke wao na wao wambinge nani mshuke arma shuti yao mana sukume ngoma suku mutoka oblige mujipare ambaye lazima mujaleze harma zoska waje mazanyi wa kufanya mana ndogo zinjini mwavenzo jua mrongo wa muambia jema za imba murdunia zinimfanyo zinto biambi bango mangu spangi ntongo zimbe zinti yake au etc. waja watubia jalivani bemruazi wana wa mavama na mdiovama na msijambe mane banyo hailivo ana pesa na manyo volana pesa muspara muli veterana maraya komorionsi pia va mujamba maisha diale muyelewe me contrepartie hiyo dizihava na zihasira za mkomori sukusto badili yao vuviri zivavu muono namna skaudi za koma vuviri periodi zile baziviri nzero simnambiani wanyu wana wa madhamana ikaode mno na sudamana leo wananyu pia wao wana mabali yanki waju wao abazini mfanyo vani zini tinjema zini mbide mrendrao iyo ni maana namwambia niombana na ikaka msombi jema zanyi ba stop basi ulimwengu ndo tomwekeza nomba wa jema zanyi lazima mbele stop avec zoskaudo ostuma al murdunia wanzono ngoma mtatabu tsangu wevu na tsangu na mtatabu mele wevu na mele wa alayka salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wala afwa minkum wa jazakumullahu khairan asante shukran.